Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutubu Bawasitotin Abdul Azizil Hamadi Ma'a intishari al-tiqniyati baina bashari wa sur'atin intishari al-ma'lumati intisharan mujmalan wa suhulatin al-husuli 'alaiha muqaranatan 'amma kana 'alaihi al-wad'u qabla aqdaini minaz zamani. Asbahat wasaili ta'limi al-elektroniyati al-khiyara al-mufaddal wal afdalu lada al-'adatiyati minal munazimati at-ta'limiyati al-hukumiyati wal khassatu bal hatta al-khairiyati lima tatamayyazu amaliyatu at-ta'limu al-elektroni minas suhulatin fil istikhdami wa sur'atin fin nataiji wa tawfiri fil waqti wal mali wal jihadi hatta asbahna nari jami'atin kabiratin ma'ahidin syahiratin takumu ala al-ankabutiyati litadarusi mi'atin illa lafi minat tolabati wero tiqinati at-ta'limi am ba'du bitakidi anna suwata at-ta'limi al-elektroni ma'a ma tatamayyazu bihi illa tatlubu ilal jahdi li bana'i nidami at-ta'limi yatawafiqu ma'a ru'yati al-jihati wa yahfiqu laha mutatallibatuha wa hunaka li'adidi minal indimati at-ta'limiyati fil internet qad tasiru min hajatina faqad nahtaju an nudrasaha dirasatim mata'iyati wa nandura ay nidamin qad yahqiqu lana afdalu makasib wa min muasifi anal adida minal jihati at-ta'limiyati li ghairi ribhatu ladaina la tazulu taqadduma khidmatiha al-imliyati fi surati taqlidiyatin bihatabatin ma'a tawafuri al-badaili at-taftiyati al-mutamayyizati fi tashili al-imliyati at-ta'limiyah bal wa ba'duha bisyaklin majanin wa min amthaliyati al-jihati ladaina al-ma'ahidu at-ta'limiyah al-khairiyatu wal haqqatu tahfidhil qur'ani wa duwaru an-nisa'iyatu wal mudarisu al-khairiyatu wal marakizi at-tadribi wa ghairuha anwa'u andimati idarati at-ta'limi al-awwal idaratu at-ta'limu lafdun amun wa samilun wa takminuna taqsimati ila arba'ati aqsami ra'isati al-thani anzimatu idarati al-muhtawa al-thalith anzimatu idarati at-ta'lim Arabi' anzimatu idarati muhtawa at-ta'lim al-khamis minasatu at-ta'limi al-elektroni wa nahnu al-an lanatahadatha ila 'anil qismi al-khamisi minha wa hiya minasatu at-ta'limi al-elektroni wa sanaqumu fi waqtin lahiqin bil hadithi 'anil inzamati al-ukhra bi'idnillah malladhi tataqaddamuhu lana minasatu at-ta'limi al-elektroni su'ala qad yatasa'aluhu al-kathiru minal jihati allati tufakkiru fi tatawwuri amaliyatuha at-ta'limiyah at-taqlidiyah wal ijabati 'anil hada su'ali yumkinuna iradu ba'du ahammi mumayyizati hadhil anzimah
Al-awwal iqamati ad-durusi at-ta'limiyati an ba'du. Al-thani iqamatu al-ikhtibaratu an ba'du. Al-thalith at-taslimu al-wajibatu an ba'du. Ar-rabi' taqsimu at-tullabu wa tashihu al-ikhtibarati wal wajibatu al-elektroniyan. Al-khamis iqamatu fusulin iftiradiyatin syutiyatin aw mar'iyatin. As-sadis at-tarsilu al-furu baina at-tullab wal mu'alim. As-sabi' insha'u muntadiyatin an-nuqashi hawla madati. Al-thamin tawzi'u al-mahami baina at-tullabi. At-tasi' tahdiru at-tullabi al-kathiru al-elektroniyan. Al-ashir insya' al-muktabatin amaliyatin at-tullabu. Al-ihda asyar tahdilu bayanatin wa darajati at-tullabi. Al-thani asyar wa wiruha al-kathiru minal mazaya al-mutanawwi'ati al-manasati at-ta'limi al-elektroni. Baik, saya akan menerjemahkan materi yang ada di atas. Makalah ini ditulis oleh Abdul Aziz Ham. Seiring bertambahnya zaman, dengan adanya penyebaran teknologi antara manusia dengan penyebaran informasi yang cepat secara keseluruhan dan mudah untuk memperolehnya dibandingkan dengan apa yang terjadi 2 dekade lalu. Metode sebuah pendidikan alat elektronik telah menjadi pilihan yang disukai dan terbaik bagi banyak organisasi pendidikan. Pemerintah swasta, bahkan amal, karena kemudahan penggunaan, kecepatan dalam hasil dan penghematan waktu, uang, dan tenaga, fungsi e-learning hingga kita melihat universitas besar dan lembaga terkenal berbasis internet untuk mengajar ratusan ribu siswa melalui teknologi pendidikan jarak jauh. Pastinya, langkah e-learning dengan perbedaannya memerlukan upaya untuk membangun sistem pendidikan yang sesuai dengan visi entitas dan mencapai persyaratan pendidikan di internet ini mungkin memenuhi kebutuhan kita saat ini. Sayangnya, banyak lembaga pendidikan kita yang masih memberikan layanan pendidikan dengan cara tradisional atau masih murni. Dengan adanya ketersediaan alternatif teknis yang berbeda untuk memfasilitasi proses pendidikan dan beberapa di antaranya bahkan gratis. Contoh tubuh kita, termasuk lembaga pendidikan amal, lingkaran penghafal Al-Quran, rumah wanita, sekolah amal, pusat pelatihan, dan lain-lain. Jenis sistem manajemen pendidikan. 1. Administrasi pendidikan adalah istilah umum dan komprehensif dan kita dapat membaginya menjadi 4 bagian. A. Sistem manajemen kursus. B. Sistem manajemen pembelajaran. C. Mempelajari sistem manajemen konten. D. Platform pembelajaran. Dan sekarang kita hanya akan berbicara tentang bagian kelima, yaitu platform e-learning. Dan nanti kita akan berbicara tentang sistem lain, insya Allah. Apa yang akan ditawarkan platform e-learning kepada kita? Sebuah pertanyaan yang mungkin ditanyakan oleh banyak argumen tentang pengembangan proses pendidikan tradisional mereka. Untuk menjawab pertanyaan ini, kami dapat mengutip beberapa fitur penting dari sistem ini. 1. Pembentukan pelajaran pendidikan melalui jarak jauh atau online. 2. Pengujian jarak jauh. 3. Pengiriman tugas dan penelitian dari jarak jauh. 4. Evaluasi siswa dan koreksi teks, tes dan tugas online. 5. Buat kertas virtual audio atau visual. 6. Pesan instan antara siswa dan guru. 7. Membuat forum untuk diskusi tentang materi. 8. Bagikan tugas di antara siswa. 9. Mempersiapkan siswa secara elektronik. 10.
Buat perpustakaan ilmiah untuk siswa. 11. Analisis data dan skor siswa. 12. Dan masih banyak lagi kelebihan lain dari berbagai platform e-learning. Sekian terjemah dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. At-tadrib al-awal, iqra'an nasu al-ata sumbahati syaklan kamilan. Al-ijabah, wa minal mu'sifi annal adidu minal jihati ta'limiyati li ghairi ribahiyatun ladaina la tazalu taqaddimu hikmatiha at-ta'limiyati fi surati taqlidiyati bihadbatin ma'atawakkuri al-bada'ili taqtiyatil al-mutamayyizati fi tashilil ulama taqlimiyati bal ba'duha bisyaklin majani wa min amsilatil jihati ladainal ma'ahidu at-ta'limiyatil khairiyatu wa halikatu tafidil kirani wa duwaru an-nisa'iyatu wal madarisul khairiyatu wa marakizu at-tidribi wa ghairuha. Summa asani al-ismu wasailu at-ta'limu al-elektroniyatu al-khiyaru al-mufaddilu al-adidu al-munazzumatu at-ta'limiyatu. Summa al-huruf ladayya man. Summa al-ismu amaliyatu at-ta'limu al-elektroni al-istikhdami sahulatun sur'atun an-nitaiju tawafuri al-waktu al-malul jahadu jami'atun kabiratun ma'ahidu syahiratun syabkatun al-ankabutiyatu mi'atu al-alafu at-talibatu abarun takoniyatun ba'du. Al-huruf 5 bi min fi wa hatta ala an. Summa al-ismu nahnu al-an al-qismu al-khamisu hiya munazzatu at-ta'limu al-elektroni al-waktu lahaku al-hadisu an-nazamatu li ukhra ibnun Allahu. Summa al-huruf wa lan ila an man fi bi. Terlibat yang kelima, tarjimu hadihil fakroti ila lugatil Indonesia jayidan. Yang ke-1, wa minal musaf an adidu minal jahatu at-ta'limiyatu al-ghairi robihaiti ladina latas lam taqdimu khadamatuha ta'limiyati fi suraton tuqalidayati bihatta ma'a tawfuro bada ala tuqaniyatu al-mutamizatu fi tashili al-amiliyatu at-ta'iliyah bal ba'duhu bisyaklin mujani. Yang kedua, wa min amsilati al-jahitu ladina al-ma'ahadu at-ta'limiyatu al-khairiyati wa khuliqat tahafidu al-Qur'an wa daura wa nisa itu wa madrasi al-khairiyati wa markat tadribat wa ghairuha. Tadribat yang ke-6, aina al-fuqrata ar-ra'isiyatu minal fuqrati al-atiyati summa abaro ma ra'aika fidzalika al-husula alaihi maqaronahu amakana alaihi wado'a qabla
aqdiyani minaz zamani ashab wasail ta'lami tiniyati al-khairi mafdal wa afdala lati al-ati minal mundomati at-ta'limiyati al-hukumiyati wal quswati bal wa hatta khairiyah. Yang ketiga, bitakitu an khutuwatu at-ta'limu al-iktiruni ma'atamazzabi ila anahum talabtu ila jahidalabina nazamat ta'lami yatawaffaku ma'arrafi rawiyatil jahda wa yahquqa laha ma'ta talabatuha wa hunakal adati minal andomah at-ta'limiyati fil ibtinat kutusat minal haji tani faqat nahta ja'an darasatu mata'nihi wa nadro aina doma qad yahku lana afdal al-makasibu. Yang ketiga, waman al-mu'asaf an al-adidi minal jahdi at-ta'limiyati al-ghairi rohita ladina la tazal la qaddamatahu al-atalamihi fi suratin taqlidahi bahtad ma'atawfu al-badi at-taqdim al-mutamizatu fi tashil amiliyatu ta'lami bal wa ba'duha bisyaklin majani wa ma'amsalatu al-ajahatu latinal ma'ahidi ta'lamiyatu al-khairata wa khalaqta tahafidu al-Qur'an wa turun nisaiyati wal mudarrisu al-khairiyatu wa mufrakas at-tadrib wa ghairuha. At-tadrib as-sadis. Ayyin al-fikratu ru'isiyah minal fikratu atiyah thumma ammaru ma ra'yuka fi dhalika. Al-awwal, al-fikratu ar-ru'isiyah hiya ma'a intasyara at-taqniyah baina al-basharu wa sar'atu intasara al-mu'allumat intasyara majmala wa sahula al-hasulu 'alaiha. Tu'ambiru internet ja'ala al-basharu syahlun li haswalat ma'lumat al-mithal unazumatu idaratu ta'lim yasta'milu at-ta'limiyat fi zamani. Athani, al-fikratu ar-ra'isiyah hiya bitakidi an khutwatu ta'lim al-elektroni ma'a ma tamyizu bihi. Tu'ambiru khutwatu ta'lim al-elektroni ma'a tamyizu bihi ja'ala yastati'una an tasta'milu unazumatu idaratu ta'lim bisahdin. Al-thalis, al-fikratu ar-ra'isiyah hiya wa minal mu'assafa an al-adidu minal jihati at-ta'limiyah al-ghairu tu'ambiru wa minal mu'assafa
أن العديد من الجهات التعليمية الغير بحياة لدينا لا تزال تقدم خدماتها التعليمية.